Saindra Teimawa Chibri Mutaino, Katharti Tukurumani Bishingte, Hatibar Sani Karchimutai Banichenka Asar Talni, Talnuk Shoni, Kathar Salo. Hasteni Laibuma Hugumutai Tongraida Ruzunai, Kutsamte, Karchi. Ter Abahai Mutahini, no Shonkazago, or Ter Chibri Mutani, Tongtarni, Panda Simia, Karchi Ter Unka, Hasteni, Hodaruk Bayapchari, Dalbidal Hukumuni, Kurungmung, Kaisa Koktum Naibedi. Hastini Hukumurek Saza, Karshi Mutai Senka, Dinipung Idrobo, Chibri Mutainati, Himpotok Clay, Shaita Timao, Kathati, Tukurmuni Bishite, Karshi Mutai Senka. Karshi Mutani Ozayokra, Jontai Maharashno, Rider Regi, Guard of Honor Zaka. Opening law, Chibri Mutaino Himpotok Himui, Shaita Timao, Talangzaka. Babai New York, Kabama Borok, Chibri Mutaino, Naina Bagi, Pungnishimino, Nising Tomani, Jogal Rui, Sonkotamui, Chibri Mutani Tani Borok, Lukungni Tonkaham, Jasamuno, Dialeka. Chibri Mutairokno, Kathati Tukurui, Kasam Habilio, Tongtani Panda Jeka, Pungnishimi, Judasta Bosuni, Kathar Dianero, Chibri Mutani Tani Barok Nambagi, Batranke Basalaka. Olo Banigno Jengirika Montriokra Dr. Manik Saha, Bosaka, Tripurani Laibuma Hukumu, Pola Sisamung, Tansani Kaisha, Singsa Marianka, Kashimatai, Obotabok, Jotoni Bagi Tongtani Teros Saizaka. Montriokra Hasti Tongtar Berikri Rokni Hamkrayo, Hate Hapanikosam Nikogno Romitisaka, Montriokra Shaka, Tongtanikok, Hukumu, Tongraida Matangnavo, Pan Boxini, Hapang Shamung Tangitongo. Jamra Judi Monipuri. যে খাটচি পূজা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাহলে ভুল হবে এটা আমাদের ত্রিপুরার ইতিহাস তার সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক চেতনা সম্প্রীতি ও জাতি জনজাতির সম্মিলিত একটা ঐক্যের একটা উজ্জ্বল প্রতীক এবং ত্রিপুরার যে অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এবং সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসব মন্দিরের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে এখনো পর্যটক পুণ্যার্থীদের জন্য বিভিন্ন আধুনিক যে মডার্ন সুযোগ সুবিধা সেই ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য আমাদের সরকার পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে আমরা সেটা গড়ে তুলছি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ঐতিহ্যকে যদি আমরা সংরক্ষণ করে পাশাপাশি উন্নয়নকে যদি আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই তবে যে এক ত্রিপুরা বা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং 2047 সনে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে চিন্তা যে ভারত সেটা সম্ভব হবে Olobo Punupuni Kotol Rokno, Jengirika, Karchi Motainurgi, Haste Haponi Judas the Betekni, Kai Nushini Punupuni Kotol Pyokzaka. Obishini Karchi Motani Timunka Ek Per Makinam Eba, Amoni Mungui Pangsapupang Kaimung, O Yapini Bukakane Karchi Banikni, Salsni Romui, Hapuni Shaktama by Karchi Banigo Paine, Joto Kutar Dienerokni Bishing, Magnang Dalbidal Bufang Basa Bagzagano, Shaka, Bani Committee Chairman Roton Chakraborty. প্রাসঙ্গিকভাবেই এক পের মাকে নাম আমরা করেছি প্রতিদিন 1000 চারা আমরা বিনামূল্যে মানুষের মধ্যে দেব কারণ সারা পৃথিবী জুড়ে যেভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসছে কারণ প্রকৃতির উপর যে হস্তক্ষেপ এতে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটাই হ্যাম্পার্ড হয়ে যাচ্ছে তো আগামী দিন যদি প্রজন্মকে সুস্থ সুন্দর জীবন পেতে হয় বাঁচতে হয় তাহলে সবুজায়ন ছাড়া কোনো উপায় নেই এছাড়া আমরা তো আগের মতোই সাধু সন্তদের সমস্ত খাওয়া দাওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেছি আমাদের এখানে সমস্ত রকম ফুড কোর্ট হবে আনন্দ মেলা আসছে এই মঞ্চের মধ্যেই আমরা দিব্যাঙ্গজনদের এবং কৃতি মেধাবী দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের আমরা অভিনন্দন জানাবো এবং সাহায্য করব যা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে আছে Financial Niwo Kathar Bernerokni Shep Kahamni Kogno Wansugui, Nangmani Bebak Yapri Ramzakahani Shaka, Shaltang Hankoni Hankortangpang, Dr. Vishal Kumar, Nangmani Naimathani Yapri Boromjakahani Bosaka. आज से 22 तारीख से करछी पूजा की शुरुआत हुई है और हम देख रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु आज भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं इसके लिए क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस और वॉलंटियर्स हैं जो स्काउट्स एंड गाइड्स और साथ ही साथ क्लीन करने के लिए जो मंदिर परिसर को क्लीन करने के लिए
बीडीओ ऑफिस से और एएमसी से जो सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए ट्रैफिक और पुलिस की व्यवस्था चौक पर करी गई है। साथ ही साथ जो लाइन एजेंसीज़ हैं, बिजली का व्यवस्था हो या मेडिकल का या फायर एजेंसीज़ का और डिज़ास्टर का, सबकी अरेंजमेंट सुशासन रूप से की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आम जो श्रद्धालु हैं इसका लाभ उठा पाएंगे। हुकुमुनी चासामुंग सिमिया फियाबा हास्तिन लाइबुमा ताई तंगथानी हुकुमु नाइफिलमुंग ताई तंगराइदा खातिमुनो खबै कताल कोक सेपसा बाय चिब्रि मताइनक काइसा तंगथानी बेरेखि थाइनि कताल दोगलामो फियागै रेखा तंगथाते सिरि सितिन राइदरगय आगरतलानि जे चिब्रि मताइनक हातिबारसिनि खारचि मताइ ते बानिक चेंखा अबानिक ते मताइनक दाल बिदल चाति बेचि थैचि रका अबिसिंनो हासिनि जुरो थाइनो खबै फादर हासिनि कथाय दियाइना रक बरगर फाइ कुतुम लाइका बरक जानि जा जे खागथाने दियाइ मिन बरगर फाइ दियाया न दियाइबो तंगो जों साइमन जे मिया जे साइद्रा तुइमाओ कथार तुइ तुकुमान बिसिंतै जे चिब्रे मताइ चेंगजामानि फाइपन जे बानिक के अबंके तिनिन सिमि चेंगजाखा बानिक न कितिंगय जे तेन न कितिंगय मताइ न कितिंगय हमनि तंखर कैमरा रूपक पिनरबाई आं समर त्रिपुरा दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा।